Mayong adlaw, miabot na sa kapin 15,000 ka mga bata nga nag-edad og 6 ka bulan hangtod na 10 ka tuig sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM ang nabakunahan kontra tigdas. Gikan Abril 1 hangtod 16 ning tuiga, kinidungan na usab sa gipakusgan nga pagbakuna sa Philippine Red Cross human sa gideklarang measles outbreak sa mong rehiyon. Dungan usab kini sa pagpahigayon sa vaccine education sa tibok Mindanao isip suporta sa programa sa gobyerno. Base sa datos sa Department of Health, halos katunga sa kaso sa tigdas sa nasod karong tuiga naggikan sa BARM. Samtang mapasalamaton ang Davao City Health Office sa nakatakda nga paghatag sa 950 ka vial sa pentavalent vaccine gikan sa provincial government sa Davao del Sur. Kiniisip tabang sa ginapahigayon nga periodic intensification of routine immunization kun PIRI program sa CHO. Hinon gibutyag usab sa buhatan nga nagpabiling bastante ang supply sa mga bakuna sa Davao City apan gikalipay usab nila ang nihatag og dugang supply ang probinsya sa Davao del Sur. Sa PIRI program, ginasiguro nga ang mga kabataan nga nag-edad og 0 hangtod 23 months makadawat og primary series sa bakuna nga libreng makuha sa mga barangay ug district health centers dinhi sa Dakbayan. Ang maong primary series sa bakuna makalikay sa mga kabataan nga makabaton og sakit sama sa pertussis, measles, hepatitis B, tetanus, diphtheria, flu, ingon man polio. We really thank the Department of Health kasi kahapon nagpatabang naglambing sa DOH, basig na pa sila supply sa ubang provinces. And Davao del Sur promised to give us 950 vials of benta. I received the message this morning na baka ma-deliver nila tomorrow or by Monday para mahatag na mo doon sa barangay nga mayroong konting kakulangan lang. Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.